गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मु दीपू नायक आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट ब्रेन को। आज मु आपण गोटे धमाकेदार टॉपिक जार नाम हूँ पेरेंटिंग टिप्स से विषय आलोचना करने जाऊँगी। पेरेंटिंग टिप्स रो अर्थ पेरेंट्स मानक किसी पिला मानक सचेतन करने किसी टिप्स देवा। तो जो टिप्स मुझे वीडियो माध्यम आपको आगो को जनइबी, आप वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत पूरा देखंतु। ता पूर्व जो माने आम वीडियो देखुचंती जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल सिलेक्ट कर दियंतु, जहा द्वारा हमरो प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको सब बेले आपण पाई परिबे। पेरेंटिंग टिप्स माने पिला मानकर घरे जो समस्या क्रिएट होची, जे पिला पाठ पढ़ुना कि बापा माँ को कथा मानुना से सब समाधान विषय रे मु आज वीडियो जरिया आपण मानकु जणैबी। मोर टीचिंग कैरियर भितर मु पिला मानकर बहुत समस्या देखी, गार्डियन मानकर बहुत कंप्लेन शुणी, बहुत कंप्लेन रो सॉल्यूशन मध्य करिछि। एमिति सब समस्या मध्य रे गार्डियन मानक पाखरु गोटे ही कंप्लेन सब बेले मिलता है, जहाँ को आपण सेमानकर समस्या बोली कहि परिबे, सेमानकर टेंशन बोली कहि परिबे। सेटा हेउची पिला माने कथा मानंती नाही, टिके टिके कथा को नहीं जिद करि बसंती। अभिभावक माने निज पिला मानक जहाँ कहंती से माने मानिया पाई नाराज। जदि एई भली समस्यार समाधान आपण करिया पाई चाहुचंती, आपनको पिलार स्वभाव परिवर्तन करिया पाई चाहुचंती, आपण ए वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत गोटे सेकेंड भी स्किप न करी पूरा देखंतु। एवं जदि वीडियोटी आपको भल लगुची ताले लाइक करंतु आ शेयर करिया को भूलंतु नाही। एटी मु कहि रखिबी कि प्रत्येक फैमिली रे जणे हो बा दी जण हो बा तीन जण हो छोट पिला अछंती। आ आपण नोटिस करथिबे से माने घरे थिबा बेले निज निज भितरे सब बेले झगड़ा लागि थांती, जेमिति कि टीवी रिमोट पाई हो कि खाइबा पाई हो, एमिति बहुत किछि। आंको झगड़ा को समाधान करिया पाई जाई गार्डियन माने कौन करती, पिला मानकु गाली दियंती किंबा पिला मानकु बाड़ेबा भी स्टार्ट कर दियंती। मु एतिकी गार्डियन मानकु कहि रखिबी एइटा होची संपूर्ण मात्रा रे भूल। जदि कोनोसी पिला निज निज भितर झगड़ा लागुचंती बा कोनोसी भूल काम घरे करूचंती, तो आपण माने तांको गाली दियंतु नाही बा तांको टॉर्चर करंतु नाही, तांको जेते मात्रा रे संभव बुझेया पाई चेष्टा करंतु। एमिति छोट छोट कथा को लेकिन गार्डियन माने ताकर पिला मानकु गाली दियंती, जहाँ को बारंबार दोहरेवा द्वारा पिला माने इरिटेट हो जाती। आउ कौन बापा माँ कौन भी कथा को से माने सीरियसली नियंती नाही। एटा होची प्रत्येक गार्डियन सबुठ बड़ मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स करवा आदौ उचित नहीं। एठी मनरे गोटे प्रश्न आसिबो कि पिला मानकु काहेकि गाली देवानी आ कौन एमिति करिवा जहाँ द्वारा पिला माने सेही भली भूल न करिवे। या पाई मु गोटे छोट एग्जांपल दउची। केबे केबे आपण नोटिस करथिबे जदि पिला मानक हाथ रे पेन कि पेंसिल किबा स्केच थाए, तो से माने कोन करंती कांथरे हो बा कोनोसी एठी सेठी कोनोसी खटरे हो बा चेयर रे हो टेबल रे हो से माने गारीबा स्टार्ट कर दियंती। एटा किछि पिलांकर गोटे बैड हैबिट। बट किछि गार्डियन अछंती ए एक्टिविटी को देखिकी पिला मानकु गाली देवा स्टार्ट करंती। बट मु आपनकु गोटे कथा कहिबी, से जगह रे आपनकु पिला मानकु गाली न देई ताको हाथ रे खंडे सीट दे दियंतु बा कोनोसी पेपर व्हाइट पेपर दे दियंतु कि पिला को बुझांतु जे तू सेठी तमे सेठी न गारे कि बा कांथरे न गारे कि तमे जहाँ करिवार अछि एठी ड्रॉ करो। या माध्यम रे ही पारियो। माने मु कहया पई चाहूची कि जदि पिला कोनोसी भूल करूची, आपण से भूल को गाली न दे पिला को बुझांतु आ सेही रिलेटेड किछि काम रे पिला को लगे दियंतु, जहाँ द्वारा पिलार माइंड डाइवर्ट हो जिवो। मोर कहिबार इंटेंशन एया कि एटा गोटे छोट एग्जांपल लेके आपनको बुझेइली। तो एमिति जेकोनोसी प्रॉब्लम आपण मानको घरे क्रिएट होउची, तो आपण एई भलिया ताको मैनेज करो। सेकेंड पॉइंट आउरी किछि गार्डियन अछंती जो माने ताको पिला माने जदि कोनोसी मिस्टेक्स करंती, तो से माने गार्डियन माने कोन करंती तांकर शिकायत को लेके पिलार भूल को लेके पिला को न बुझेई से
ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ହଉ ବା ସାହି ପଡ଼ିଶା ହଉ, କେହି ବି ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଥିବେ, ଯଦି ପିଲା କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାର ଶିକାୟତ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେମାନେ ସମାଧାନ ତ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ କହିବେ କ'ଣ, ଆମ ପିଲା ବି ସେମିତି କରୁଛି। ତ ଆପଣ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ସକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସେମାନଙ୍କର ତାରିଫ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ତାରିଫ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରିସିଭ୍ କରିବ, ଯେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ରିସିଭ୍ କରିବ, ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବେ, ପିଲାର ତାର ଯେତେ ଗୁଣ ବଖାଣିବେ, ପିଲା ସେତେ ଇରିଟେଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବଦମାସି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପିଲାର ତାରିଫ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେତେ ତାରିଫ କରିବେ ପିଲାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ରେ ହେଉ ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ପିଲାର ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେ କୌଣସି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ଯଦି ପିଲା ହୋମୱାର୍କ କରିବାରେ ବା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେଉନି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ପାଠକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସର କରିବେ, ମାନେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ହୋମୱାର୍କ କର ବା ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲୁ, ଖାଇସାରିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା, ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି ହୋମୱାର୍କ କର। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ କହିବେ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ରିସିଭ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଯେତେ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ଦେବା, ସେତେ ସିଏ ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ, ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ତ ସେମାନେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ନେଗେଟିଭ୍ଟାକୁ ହିଁ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସକାଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଯଦି ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ଆଗରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ମାନେ ସକାଳେ ପିଲା ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି ବା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ବା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଯଦି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଘର ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯେ ତମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 6ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉ, 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହୋମୱାର୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ପିଲା 6, 7, 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। 9, 10 ପିଲା ତ ସେମାନେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ, କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, 6ଟାରୁ 8ଟା ହେଉ ବା 7ଟାରୁ 9ଟା ହେଉ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ କୌଣସି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବନେଇବେ, ଯେଉଁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଗୋଟେ ବନେଇବେ, ଯେମିତିକି ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜି 6ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବି। ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ବସେଇକି ରଖିବ କି ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବି, ପାଠ ହୋମୱାର୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିଭି ଦେଖିବି, ତାପରେ ଡିନର୍ କରିକି ମୁଁ ଶୋଇବି, ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ହୋମୱାର୍କ କରିସାରିଲେ ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ, ପିଲା ସହିତ ଯଦି ମିଶିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ପିଲା ମାନିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବେ, ତ ସେ ପିଲା କେବେ ବି ମାନିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରିବେ ପିଲାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୁଟିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ତୁମେ ଖେଳିବାର ଅଛି ଯଦି ଯାଅ, ଟିଭି ଦେଖିବାର ଅଛି ଯଦି ଦେଖ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ସେଇଟା ପିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଢ଼ା ସମୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରେ ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଯେମିତି ପିଲା ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆପଣ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେମିତି ତା ଦିମାଗ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କିଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଦକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପିଲା କହିବେ ବାପା ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ଆଣିଦେବେ, ବାପା ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର, ଆଣିଦେବେ।
बट आपण माइंड भितर एतिकी रखु जे जेतिकी दरकार सेतिकी पिला को आने प्रत्येक जिद को पूरण करने कौन आवश्यक ना यहाँ गोटे कथा। तापर जदि भी आप पिलार जिद को पूरण न कर भी पिला पिलार कांदिबा स्टार्ट हो कि खाइबा खाइबनी अभिमान कर एमती भी हुए। तो आपड़ से कौन करेंगे या गोटे छोट एग्जांपल दूसरी जदि आप पिला को नहीं मार्केट जाइए आउ मार्केट रे पिलार कौन गोटे मनपसंद जिन गोटे एक्सपेनसिव थिंग गोटे दामिकिया जिनस जदि पिला देखे से जिद कर बापा पाखे कि बापा मोर यहाँ दरकार तो आपड़ से कौन करेंगे जदि आपको सुइटेबल लगुच पिला यहाँ नेले कौन बेनिफिट हम तो आप दिंतु। जदि आपको फिल हो अननेसेसरी जिनस तो किणिकी दवा किसी आवश्यक ना आप कौन करेंगे से माइंड डाइवर्ट करी अन्य कौन दुकान अलग किसी जिनस जोटा पिलार सुइटेबल हो पार दरकार तो से भाई जिनस आपको किणिकी देवे जहाँद्वारा पिलार फिल आसो जे मोर ये जिनस सुइटेबल अच्छी तो बापा मत आणिकी देले सेटा दरकार नाला तो से देलेनी ये गोटे जस्ट मुझे एग्जांपल देली ये जब जिनस आप घरे उपजुची जदि समस्या हो तो आपण पिलार माइंड को डाइवर्ट करके तार अल्टरनेट कामटा करंतु जहाँद्वारा कि पिला आपण कथा शुणव। आज भिडियोटी एतिक शेष होची आरंभ शेष पर्यंत भिडियोटी को देखि बहुत बहुत धन्यवाद।